Da li se iza svetala reflektora i hollywoodskog sjaja nekadašnje Jugoslavije krila jedna od najtragičnijih sudbina naših prostora? Vest o odlasku ikone kulturne scene potresla je čitav region i odjeknula čak do prestižnog francuskog lista Figaro. Međutim, dok se javnost oprašta od žene koja je obeležila istoriju filma i muzike, u vazduhu ostaju da lebde pitanja koja lede krv u žilama. Kako je moguće da je svetski poznata diva svoje posljednje dane provela samujući u 4 zida iznajmljenog stana u Beogradu, prinuđena da rasprodaje sopstveni nameštaj i stvari iz doma samo da bi pokrila osnovne životne troškove i platila račune? Šta se zapravo krije iza njene posljednje želje? Da li je moguće da je neko svojevremeno namerno uništavao karijeru ove neprevaziđene umetnice? Sin joj je bio jedina svetla tačka, a njena rečenica da je Goli otok imala u svojoj kući otkriva bol o kome se ćutalo decenijama. Ostanite sa nama do kraja, jer ova priča ima slojeve koje niste ni slutili. Od trovanja do misteriozne oporuke. Ako ste cenili njen rad, obavezno lajkujte video, podelite ga sa prijateljima i u komentarima napišite koji je vaš omiljeni film ili omiljena pesma Olivere Katarine po kojoj ćete je pamtiti. Vest o smrti Olivere Katarine, koja je preminula 21. jula 2026. godine u 87. godini, potresla je ceo region i sve one koji su odrastali uz njene pesme i filmove. Jedna od najvećih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, čija je karijera obeležila 60. i 70. godine prošlog veka, poslednjih godina gotovo se potpuno povukla iz javnosti, a u više navrata otvoreno govorila o finansijskim problemima, usamljenosti i teškom životnom periodu. Iako je decenijama važila za jednu od najlepših i najpoznatijih žena Jugoslavije, koju su upoređivali čak i sa slavnom italijanskom glumicom Anom Manjani, posljednje dane provela je u iznajmljenom stanu u Beogradu, daleko od nekadašnjeg glamura i svetskih pozornica. Kako je sama ispričala u jednom od posljednjih intervjua, bila je prinuđena da prodaje stvari iz svog doma kako bi pokrila osnovne životne troškove, a mediji su prenosili njene reči o svakodnevnoj borbi za egzistenciju. Svoj bol i dostojanstvo sažela je u potresnoj rečenici koja odzvanja kao svojevrsni epitaf. Samujem u 4 zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga moliti. Ova izjava koju je dala za medije otkriva svu dubinu njene usamljenosti i ponosa koji je nikada nije napustio, uprkos svim nedaćama. Malo ko zna da je slavna umetnica tokom života koristila čak 4 imena, što samo po sebi predstavlja zanimljivu priču o njenom identitetu i porodičnim korenima. Rođena je kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu, ali je taj gradski pečat brzo ostavila iza sebe kada je napustila studije prava kako bi otišla u Pariz na godinu dana, što je bio ključni trenutak koji je oblikovao njenu budućnost. Nakon povratka u Jugoslaviju i završetka Beogradske akademije za pozorište, umetnost, ulazi u svet glume i udaje se za pozorišnog kritičara Vuka Vuča, postajući poznata kao Olivera Vučo. Taj brak, međutim, nije potrajao, a ona se kasnije udala za Miladina Šakića, predsjednika Saveza sindikata Srbije,
nakon čega je uzela prezime Šakić. Umetničko ime Olivera Katarina uzela je u znak sećanja na svoju majku Katarinu, po kojoj je želela da ostane upamćena i pod tim imenom postala svetska zvezda. Ova promena imena nije bila samo umetnički hir, već duboko emotivna odluka koja je simbolično povezivala njenu karijeru sa ljubavlju prema majci, a upravo pod tim imenom stekla je svetsku slavu i postala jedna od najvećih diva domaćeg filma i muzike. Stalni angažman u Narodnom pozorištu dobila je 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi Koštana, gde je započela svoj uspon ka vrhu. Tamo je upoznala svog prvog supruga, pozorišnog kritičara Vuka Vuča, sa kojim je bila u braku 2 godine, ali ta veza, uprkos početnom entuzijazmu, nije izdržala test vremena. Posle razvoda, njena velika ljubav bio je proslavljeni vaterpolista Milan Gale Muškatirović, čovjek koji je osvojio njeno srce i sa kojim je delila strast prema umetnosti i životu. Dok je boravila u inostranstvu, privlačila je pažnju gde god bi se pojavila. Jednom prilikom otkrila je da joj se u Parizu udvarao Riđoko Simonar, koji je i danas kralj jedne države, ali je njegovu ljubav odbila zbog osjećanja prema Muškatiroviću. Kasnije je 7 godina bila u vezi sa Ratkom Draževićem, čovekom koji joj je otvorio vrata filmskog sveta i pomogao da ostvari svoje snove na velikom platnu. Potom se udala za predsjednika Saveza sindikata Srbije, Miladina Šakića, sa kojim je dobila sina Manea Šakića, danas uspešnog slikara, koji je postao centralna figura njenog privatnog života. Olivera Katarina je pred sam kraj svog života otkrila svoje posljednje želje u vezi sa sopstvenom sahranom, a one su bile skromne i dostojanstvene poput čitavog njenog života. Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera za sebe nije želela pompezan, ispraćaj niti spektakularne ceremonije, kakve priliče velikanima. Verovala je da će njen sin Mane pronaći mesto na kojem će moći da je posećuje u miru, podalje od javnosti i pompe. Moj sin će već naći neko mirno mesto, gde će me posećivati, rekla je Olivera, jasno dajući do znanja da joj je najvažnija privatnost i tihina. Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina odgovorila je kratko i nedvosmisleno: bez govora, molim. Zatim je usledilo pitanje kojoj bi se rečenici ipak nadala u tom oproštajnom govoru, a njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven. Onoj neizgovorenoj, zaključila je Olivera. Ovaj odgovor, koji je zbunio i dirnuo mnoge, ostavlja prostor za brojna tumačenja. Da li je mislila na reči ljubavi koje nikada nije čula, na priznanje koje nikada nije dobila ili na istine koje su decenijama bile potiskivane. Odlazak Olivere Katarine rastužio je publiku širom nekadašnje Jugoslavije, a brojni poštovaoci njenog lika i dela opraštaju se od umetnice koja je decenijama bila simbol jugoslovenskog filma, pozorišta i muzike. Slavna glumica i pevačica iza sebe je ostavila bogatu umetničku zaostavštinu, nezaboravne pesme i uloge koje su je proslavile daleko izvan granica regiona, a kolege, prijatelji i poštovaoci njenog rada ističu da trag koji je ostavila u muzici i kinematografiji neće izbledeti. Njena karijera ostavila je dubok trag i van granica nekadašnje Jugoslavije,
što potvrđuje i činjenica da je ugledni francuski list Figaro posvetio pažnju njenom odlasku, podsjećajući na njene nastupe u Parizu. Poznato je da je Olivera Katarina tokom života otvoreno pokazivala ljubav prema Crvenoj zvezdi, pa se od nje na emotivan način oprostio i fudbalski klub putem svojih kanala, što govori o njenom širokom uticaju koji je nadilazio okvire umetnosti. Zbog toga se od nje opraštaju različite institucije i pojedinci, a svako od njih nosi po jedan deo sećanja na veliku umetnicu. U svojim ispovestima Olivera Katarina otkrila je potresne detalje o profesionalnoj zabrani koja je trajala čak 3 decenije, što je bio jedan od najtežih perioda njenog života. Umetnica je tvrdila da njeno odsustvo nije bilo posljedica nedostatka ponuda ili kvaliteta, već nečije svesne odluke da joj se onemogući rad na domaćoj sceni. Ne radi se o tome da ne važim, nego da ne mogu i da ne smem. Očigledno sam nekome smetala. To nije trajalo 1 ili 2, nego 3 decenije. Samo sam u inostranstvu mogla nešto da radim i tako sam preživela, a ovdje nisam mogla ništa. Ni da snimim ploču, ni filmove, ni da igram u pozorištu, govorila je pokojnica. Ove reči otkrivaju sistematsku marginalizaciju jedne od najvećih zvezda, koja je decenijama bila primorana da traži angažmane van zemlje. Zanimljivo je da je Olivera istovremeno nastupala širom sveta, a mediji su prenosili da je održala 72 koncerta u čuvenoj Parijskoj olimpiji, što je podatak koji svedoči o njenom ogromnom internacionalnom uspehu i popularnosti. Također 2 puta je učestvovala u svečanom zatvaranju Kanskog festivala, gostovala u velikim evropskim i japanskim centrima, ali uprkos tom svetskom priznanju, kod kuće je bila sistematski ignorisana. Ova dihotomija između svetske slave i domaće zaboravljenosti čini njen život još tragičnijim. Govoreći o najtežem periodu života, Olivera je upotrebila izuzetno potresne reči koje su odjeknule širom javnosti, upoređujući svoj položaj sa najstrašnijim mestom u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam jednu vrstu golog otoka imala u rođenoj kući. Mene boli što su moji sugrađani pristali da ja ne postojim, rekla je otkrivajući dubinu svoje izolacije i bola koji je osjećala zbog odbacivanja od strane sredine u kojoj je stasala. Tvrdila je da joj je bilo onemogućeno da radi i da je njen sin Mane zbog toga odrastao u krajnjoj skromnosti, bez mnogo toga što su njegovi vršnjaci imali. Sin je morao rano da sazri, jer je bio na udaru svega što je mene šibalo. Živeli smo veoma skromno. Njegovi drugovi su imali sve, a moje dete je živelo u krajnjoj skromnosti, ispričala je Olivera, otkrivajući kako je njena zabrana uticala i na njenog sina. Njen sin Mane, koji je priznao da je tek nakon polaska u školu shvatio da ga okolina posmatra drugačije i da je morao da se bori za sebe. U kući je postojala velika ljubav. Tek kada sam došao u dodir sa školom, video sam da me gledaju drugačije i morao sam da se borim za sebe. Deca su bila surova kao i odrasli, rekao je tada. Nakon vesti da je Olivera Katarina preminula, voditelj Siniša Medić emotivno se oprostio od nje, otkrivajući javnosti detalje o njenom teškom životu i njihovoj saradnji. Velika zvezda bivše države godinama je živela daleko od nekadašnjeg sjaja. Mediji su prenosili da je više puta podnosila zahtev za nacionalnu penziju,
ali je svaki put odbijena, što je dodatno otežavalo njenu i onako tešku egzistenciju. Kako su prenosili mediji, živela je siromašno u iznajmljenom stanu i rasprodavala nameštaj kako bi platila račune, što je bila potpuna suprotnost njenom nekadašnjem glamuroznom životu. Medić se prisjetio njihovog prvog susreta i momenta kada mu je ispunila veliku želju. Oliveru Katarinu sam upoznao tako što sam pravio jedan veliki parti. To su bile velike zvezde, pevači, glumci, sportisti. Ali imao sam želju da rođendansku tortu preseče jedna velika diva, Olivera Katarina. Pozvao sam je sumnjičavo i mislio sam da neće prihvatiti, ali je prihvatila oberučke. Ubrzo nakon toga diva ga je angažovala kao PR-a za svoj oproštajni koncert u Sava centru, na kom su učestvovali i pokojna Isidora Bjelica i njen sin, što je bio posljednji veliki nastup pred domaćom publikom. Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina je odgovorila kratko i jasno: bez govora, molim. Uprkos teškoćama i profesionalnim neuspesima, Olivera Katarina je u svojim ispovestima isticala da joj je sin Mane najveći ponos i nagrada, te da je majčinstvo bilo ispunjenje njene životne misije. To je bila najveća radost za mene. Toliko sam bila srećna kada sam rodila sina. I danas sam srećna što ga imam. To me ispunjava. Dužnost svake žene je da se realizuje kao majka, a danas se nažalost može čuti među mladima kako je važno ostvariti se, imati karijeru, uspeti i samo uspeti. Šta je to uopšte uspeh? Kada sve to dođe do nekog nivoa, shvatite kako uspeh ništa ne znači ako nemate normalnu porodicu, ako nemate dete kojim ćete produžiti život, ispričala je u jednom intervjuu. Ove reči otkrivaju njenu ličnu filozofiju koja je vrednovala porodicu iznad slave i materijalnog bogatstva. Olivera Katarina je inače celog života želela sina i sa njim je oduvek u odličnim odnosima. Njen sin Mane, koji živi širom sveta, sada ima zadatak da pronađe mirno mesto gde će moći da je posećuje, ispunjavajući njenu poslednju želju. Mane je dugo živeo sam, pa mu je bilo teško da se prilagodi zajedničkom životu sa majkom kada se vratio u Beograd. Teško mu to pada. Teško pada i meni, iako mi je zadovoljstvo da udovoljavam sinu, kao svakoj majci da mu kuvam, spremam. Mada se obožavamo. Zajednički život je katastrofa, objasnila je Olivera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti Olivere Katarine, ističući da je ona bila autentična i harizmatična diva, čiji su stil glume i jedinstven glas prevazišli granice ovih prostora. Svojim raskošnim talentom i strašću, sa kojom je pristupala svakoj ulozi i pesmi, ostavila je specifičan trag u našoj kinematografiji i muzici. Njen vanserijski talenat doneo joj je zasluženu slavu, a umetnička snaga umela je da zadivi i najizbirljiviju svetsku publiku, naveo je Vučić u saučešću. Predsjednik je rekao da je Olivera Katarina svojom fascinantnom pojavom i jedinstvenim stilom obeležila jednu od najsjajnijih epoha naše umetničke scene i da će je pamtiti brojne generacije. Ovakvo priznanje od strane najviših državnih institucija dolazi, međutim, nakon decenija u kojima je umetnica bila zapostavljena i marginalizovana, što otvara pitanje o odnosu društva prema svojim umetnicima i nasleđu.
Olivera Katarina je u više navrata isticala da je bila skrajnuta i sklonjena iz javnosti bez podrške kulturnih institucija, te da je čak i nacionalnu penziju dobila tek nakon višegodišnjeg lobiranja i javnih debata. Poznata diva je 2013. godine dobila nacionalnu penziju, premda se tada povela oštra debata o tome da li treba da je dobije ili ne. Ovu odluku obrazložio je violinista Jovan Kolundžija kao jedan od članova Komisije za dodelu nacionalnih penzija. Olivera Katarina je u životu stigla da razvije dve karijere. Bila je i pevačica i glumica. Uostalom, film Skupljači perja, u kojem je ona igrala, trijumfovao je na Kanskom festivalu. Međutim, drugi član komisije Živorad Ajdačić dodao je da su se od početka sporili oko kandidature Olivere Katarine, ali da su na kraju preglasavanjem doneli odluku da se i ona nađe na spisku predloženih za državno priznanje. Iznos nacionalne penzije koja se dodeljuje istaknutim umetnicima kao doživotno mesečno novčano primanje trenutno iznosi oko 73.114 dinara. Iako je Olivera Katarina dobila ovu pomoć, ona je i dalje živela skromno, a mediji su prenosili njene reči o tome kako joj je teško da preživi sa tom sumom. Kasnije je, kada je saznala da ju je ipak dobila, istakla da je ispravljena velika nepravda, načinjena njoj, ali je istovremeno naglasila da ta penzija nije dovoljna za dostojan život. Do poslednjeg dana nije odustajala od glume. Uprkos godinama i teškom životnom periodu, početkom juna 2026. godine, odnosno samo mesec dana pre smrti, najavljeno je da će igrati u televizijskoj seriji Porodični derbi, čiji je autor Dragiša Kovačević. Reč je o projektu Telekoma Srbija, snimanom povodom 80-godišnjice večitog fudbalskog derbija Crvene zvezde i Partizana, a Oliveri Katarini bila je poverena uloga bogate tetke Vide iz Švajcarske. Trebalo je da deli kadar sa istaknutim glumcima Bodom Ninkovićem i Snežanom Savić, ali nažalost glumačka diva nije dočekala da ostvari ovaj povratak na male ekrane. Projekat je zamišljen kao priča o beogradskom duhu, empatiji i komšijskoj solidarnosti, ali smrt Olivere Katarine ostavila je prazninu koju će biti teško popuniti. Iako su mediji prenosili da je bila uzbuđena zbog povratka na set, njen odlazak sprečio je da ostvari ovaj posljednji filmski san, ostavljajući porodični derbi bez jedne od ključnih glumica. Šta vi mislite o burnoj sudbini Olivere Katarine? Da li je društvo dovoljno cenilo njen doprinos kulturi? Podelite svoje mišljenje u komentarima i obavezno lajkujte video. Želimo da čujemo što više mišljenja. I naravno da sačuvamo i Oliveru Katarinu od zaborava, iako su punih 30 godina upravo to pokušavali.